आरा बेगुन बर्मा दासिली जामे आरा बर्मार जियान जुबानी आवाज আছে ইয়ান ইনশাআল্লাহ তাআলা আর মাস্টার জুন মন তো আইরে তোমরা কইব তো মাস্টার জুনের আওয়াজের ফাঁদি তোমরা বেগুনে গিয়া দিবা দিরি বুঝে না তো মাস্টার জুন যদি রে মেহমানাঙ্গে হলে মেহমানাঙ্গে मेमा पे दी दो पे मेमा पे दी दो पे मेमा सगा दी दो सगा मेमा सगा दी दो सगा दो पे गो शाइबा दो पे गो शाइबा दो सगा गो ले जाबा हो सगा गो ले जाबा मेमा पे दी दो पे मेमा सगा दी दो सगा दो पे गो शाइबा दो सगा गो ले जाबा मेमा पे दी दो पे मेमा पे दी दो पे मेमा सगा से दो सगा मेमा सगा से दो सगा दो पे गो शाइबा दो पे गो शाइबा दो सगा गो ले जाबा दो सगा गो ले जाबा बस शुक्रिया তোমরা রে ইয়ান আরা যে দেশত আসছিলাম এ দেশর জুবান শুনাই বললা বলি এ দেশর মোহাব্বত আরা দিলাম্মা জমি বললা বলি রে আর মাস্টার ইলিয়াস সাহেব তোমরা দিলাম্মা ফেলা দিয়ে আর তুন বাসাইন ফোনন নান জানন নান বেশি জরুরি এ দিনের দিন ইনশাআল্লাহ তাআলা ওনারা আর উজুতরা বগুন হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে তারিখের মাঝে মক্কা টু মদিনা মাঝে হিজরত করের আল্লাহর হুকুম হয়ে তাই আল্লাহ নবী বাইতুল্লাহর যে সাহের হদ্দে আই বাইতুল্লাহ তরে আই ফেলা জারি দেন আল্লাহর হুকুমে জাগ ভর দে আল্লাহর তৌফিকে ইনশাআল্লাহ তাআলা বল্লুটি হড়াইছুম তরুয়া শুম ইয়ান আল্লাহর নবীর এরাদা ইয়াকিন আল্লাহ ইয়াবার ওয়াপস আনি দেয় ইনশাআল্লাহ তাআলা আরা যেদিন রোহিঙ্গা মুহাজিরিন আসি ইম বেগুনের দিলের আসমা ইয়ান তাবরি বদে আরা আর কানাত হিজরত করে আসি আল্লাহ তৌফিক দে দিলে ইসলাম লগে আরা আর কানাডা বাদ করে আবার ইসলাম বরমা যাই ইনশাআল্লাহ তাআলা আরা বদুনতর বাসুদনি ইয়া বাদে আরা এখন হিন্দুস্তান মাঝে আরা বর্মাতুন ইমানত দে জানবা যাইরে হিন্দুস্তান মাঝে হিন্দুস্তানের গভর্নমেন্টর রাহামর ভরসা করে আরা হিন্দুস্তান মাঝে আসি হিন্দুস্তানে আরা সারা দিয়ে जंदिल्ला दासे मुल्को शाह मोहम्मद साहब अकरम और सारा दिल हिंदिल्ला गुरी हिंदुस्तान में आ रहे सारा दिए हिंदुस्तान सरकार से हम उम्मीद रखते हैं हम गरीब मुहाजिर मजलूम मुहाजिर को इंशाअल्लाह ताला हम जैसे जुल्म खा कर आए हैं यहाँ पे हमको सहारा देंगे हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं हम मजलूम मुहाजिरीन है हम रोहिंग्या बरादरी है हम जेनोसाइड से बचकर हिंदुस्तान में सहारा लिए हैं जिन भरोसा पर हम हिंदुस्तान में आए हैं उस भरोसा जो है दायम मकाम रहे हम हिंदुस्तान सरकार से हम सारे मासूम बच्चा सारे रोहिंग्या बरादरी से गुजारिश करते हैं हमको हिंदुस्तान के अंदर सहारा दिया जाए और हमको थोड़ा हिफाजत की जाए हम और कुछ तलब नहीं करते हमको सहारा दिया जाए हिंदुस्तान में हम सहारा के लिए हिंदुस्तान